नाज़रीन, इस वक्त हम 94 न्यूज़ चैनल में मौजूद हैं। हमारे साथ मरी और एबटाबाद के ब्यूरो चीफ मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनका तारुफ पेश करते हैं। जी, आप अपना तारुफ पेश करें। जी, राजा मोहम्मद फयाज जंजुआ, ब्यूरो चीफ तहसील मरी 94 न्यूज़। जी, इमरान साहब आप अपना थोड़ा तारुफ कराएँ। इमरान अब्बासी, ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद। नाज़रीन, अब हम इनसे पूछेंगे कि टूरिज़म के हवाले से मरी में और एबटाबाद में क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जी, पहले राजा फयाज साहब से मैं पूछूंगा कि मरी में टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत को क्या क्या इक़दाम लेने चाहिए। बेसिकली हुकूमत को इक़दाम ये लेने चाहिए कि वहाँ पर जो सैर व सियाहत के लिए जाते हैं तो उन्हें जो उनके साथ मुश्किलात आती हैं, अगर उनको प्रॉब्लम बनती है तो उनके लिए कोई ऐसा उनके पास एजेंडा नहीं है, कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है जहाँ पर वो अपनी कंप्लेन कर सकें। अक्सर औक़ात देखा गया है कि जहाँ से जो दूर दराज से इलाकों से जो हमारे मेहमान जाते हैं, गेस्ट जाते हैं, तो उनके साथ कुछ लोग जो गलत बिहेवियर से उनके साथ उनका वो रब्ता करते हैं, या लूट मार या महंगाई के ऊपर उनका वो इशू होता है, तो वो लोग जब एक बार जाते हैं तो दोबारा उनका दिल नहीं करता कि वो दोबारा आप उस मरी में जाएं। और ऐसे हालात में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसा एक नेटवर्क कायम करे जहाँ पर वो अपनी शिकायत का इज़ारा कर सकें। जी, राजा फयाज साहब ने हमें बताया कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसा वहाँ पे मैकेनिज़्म बनाए जहाँ पे विजिटर के लिए कोई आसानी पैदा हो और उनको पता हो कि अगर हमें कोई शिकायत है, कोई मसला है, तकलीफ़ है, तो हमने किस जगह पे उसको दर्ज करवाना है। तो इसके अलावा मरी में माल रोड के अलावा बहुत से मकामात हैं जो कि काबिल दीद हैं। तो हम इमरान साहब से पूछेंगे कि कुछ ऐसे मकामात नाज़रीन को बताएं कि वो मरी में जब जाएं तो माल रोड के अलावा कहाँ कहाँ जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमीज़ साहब, एक नॉर्मल मेंटालिटी ये होती है विजिटर्स की कि शायद पिकनिक पॉइंट जस्ट एक मरी है। मरी और गिरदनवा को गलियात कहा जाता है, जो कि मजमुआ हैं बहुत सारी पॉइंट्स के। एक कलेक्टिवली उनको गलियात कहते हैं, जैसे गलहरा गली, बांसरा गली, तो इनको कलेक्टिवली हम गलियात कहते हैं। तो मरी और गिरदनवा सारे का सारा और सारी गलियात काबिल दीदनी हैं। अगर आप मरी से टूवर्ड एबटाबाद सफ़र करें तो बाड़ियाँ क्रॉस करने के बाद आपके जो है वो पंजाब की हदूद ख़त्म हो जाती है। वहाँ से लेके नथिया गली तक अनगिनत मकामात ऐसे हैं जो एक्सप्लोर नहीं हुए होते हैं नॉर्मल लोगों के लिए, और ना उनको जानते हैं। इसी तरह अगर मरी से टूवर्ड कश्मीर आप ट्रैवल करते हैं तो भी अनगिनत मकामात ऐसे हैं जहाँ पर टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा चार्म है। तो बेसिकली गवर्नमेंट इस पे फोकस करे, ऐसी टीमें तश्कील दी जाएं जो टूरिस्ट को गाइड करें और उनको उन मकामात तक ले के जाएँ। इसी तरह आप एबटाबाद हैं, एबटाबाद से टूवर्ड ठंडियानी आ जाएँ, एबटाबाद से टूवर्ड मनसेरा और मंसूरा से बालाकोट की तरफ जाएँ, तो अनगिनत मकामात ऐसे हैं जिनको स्टिल एक्सप्लोर करना बाकी है, और टूरिज़म के हवाले से इनमें बहुत ज़्यादा चार्म है। इसके हवाले से ये है कि कंप्लेंट्स के हवाले से राजा साहब ने जैसे फरमाया कि कंप्लेंट सर्विसेज स्टार्ट की जानी चाहिए कि जो ट्रैवलर हैं या टूरिज़म से बिलोंग करने वाले लोग जब घर से निकलें तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो किन मकामात पे जा रहे हैं और कौन लोग हैं जो उनकी दादरसी कर सकते हैं, उनकी बात को सुन सकते हैं। तो इस हवाले से अगर गवर्नमेंट स्टेप लेती है तो इंशाअल्लाह जो इन इलाकों में नॉर्दर्न एरियाज़ में, मरी में और कश्मीर में टूरिज़म जो है इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। जी, इमरान साहब ने बहुत से पॉइंट्स का जिक्र किया है जहाँ पे हमें जाना चाहिए और वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसके अलावा मैं राजा फयाज साहब से पूछूंगा कि इनके ज़हन में कोई ऐसी जगह जहाँ पे लोगों को सैर करने के लिए जाना चाहिए जो कि लोगों की नज़रों से ओझल हैं। जी, ये तो हमारा जैसे हम लोग मरी में जा रहे हैं, मरी से पहले एक सालगिरह एक वो पार्क आता है, व्यू पार्क। जी। और ऊपर चले जाएं, आगे छत्तर आता है,
تو یہ جتنے بھی تفریح مقامات ہیں یہ بہت اچھے ہیں انجوائمنٹ کرنے کے لیے، بچوں کے لیے۔ جب ہم لوگ تفریح کے لیے بچوں کو لے کے جاتے ہیں تو بچے اچھا امپریشن لے کر آتے ہیں، وہاں سے لے کر آتے ہیں، اور اچھا ان کو اچھی مقامات، آب و ہوا اور ہر چیزیں ان کو صاف ملتی ہیں۔ جی جی، اچھا عمران صاحب یہ بتائیں کہ جب کوئی فیملی پلان کرتی ہے کہ ہم نے مری جانا ہے تو ان کو کیا کیا چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے گھر سے نکلتے ہوئے تاکہ ان کو وہاں جا کر کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، گوگل کر لیں، جو بھی انوائرمنٹ کا چینج ہو، کلائمیٹ چینج ہو، اس کو مد نظر رکھیں۔ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوتا ہے، پریڈکشن ہوتی ہے، ویدر فورکاسٹ ہوتی ہیں، وہ چیک کر لیں۔ اگر آپ مری جا رہے ہیں، ایبٹآباد جا رہے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں کا کرنٹ جو ہے وہ ایٹماسفیئر کیا ہے، ٹمپریچر کیا ہے، اس حوالے سے آپ نے جو ہے وہ کلاتھنگ اپنے ساتھ رکھنی ہے۔ پھر جو سیزنل ڈیزیزز ہوتی ہیں جیسے فلو ہے یا واٹ ایور کوئی بھی ہے، اس حوالے سے میڈیکیشنز اپنے جو ہے نا فزیشین سے ڈسکس کر کے وہ ساتھ رکھ لیں۔ اور سب سے امپارٹنٹ یہ ہے کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بیسکلی ہم ایک کمیونٹی ہیں، ایک برادری ہیں، ایک ہی قسم کے لوگ ہیں پاکستان کے، تو کوشش یہ کیا کریں کہ وہاں پر لوکل کسی قسم کے بھی کوئی بھی فرد آپ کے پی آر میں ہے، پرسنل ریلیشن میں ہے، تو انہیں کانٹیکٹ کر لیں اور ان کو انفارم کر دیں کہ ہم آ رہے ہیں، تاکہ وہاں کے حوالے سے وہ آپ کو فیسینیٹ کریں، اور کسی قسم کی اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ آپ کو اپروچ کر سکیں۔ تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ وہاں کے کانٹیکٹس انسان ساتھ لے کے چلے۔ جی راجہ فیاض صاحب، مزید کوئی آپ بتانا چاہیں؟ جیسے آج کل ڈینگی ہے تو وزٹرز کو کوئی اس طرح کے خدشات تو نہیں مری میں ڈینگی کے حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آج 94 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں پر دعوت دی، اور ہمارے جو علاقائی مسائل ہیں ان کو اعلیٰ عوام تک پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کی ہمیں ہیلپ چاہیے۔ تو جہاں تک ڈینگی کا وہ مسئلہ ہے، کیونکہ جو دیہی علاقہ ہے وہاں پر درخت ہیں، خوشگوار ماحول ہے، آب و ہوا بہت اچھی ہے، اور وہاں پہ یہ جو گندگی اور یہ جو اثرات ہوتے ہیں نا صاف پانی کے، یہ وہاں پر مری کے جو علاقہ ہے وہاں پر نہیں ہے، اور وہاں پر ڈینگی کے اثرات بہت کم ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ڈینگی کا کوئی وائرس ہے تو وہ پراپرلی اس علاقے سے نہیں ہوگا، شاید اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیشنٹ دوسرے علاقے سے شفٹ ہو کر گیا ہو، اس کو ہو سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے علاقے میں کبھی اس چیز کا، کیونکہ وہ ایک تو موسمی لحاظ سے وہ بہت ٹھنڈا علاقہ ہے، اور یہ ٹھنڈے علاقے میں ڈینگی نہیں ہوتا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ڈینگی کا کوئی خدشہ نہیں آنے والوں کے لیے؟ جی، آنے والوں کے لیے جو جتنے بھی سیر سوات والے کو آ رہے ہیں تو وہ بلا خوف بلا جھجک وہ آئیں، وہاں پر ڈینگی کے جو ہے وہ اثرات نہیں ہیں۔ جی عمران صاحب، جیسے لوگ کوئی 2 یا 3 دن کے لیے کیمپ کرنا چاہتے ہیں تو ہوٹلنگ کے حوالے سے ان کو کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے بکنگ کراتے وقت؟ کیونکہ وہ باہر ایجنٹ گھوم رہے ہوتے ہیں، کیا ان سے کروانا چاہیے یا ڈائریکٹ رابطہ کریں؟ میرے خیال میں بہتر اپروچ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ ہوٹل مالکان سے کانٹیکٹ کریں، کیونکہ ایجنٹس ہم نے جو ہے لوکلی یہ دیکھا ہے کہ وہ آپ کو بتائیں گے، ہو سکتا ہے روڈ کے پاس آپ کو جو ہے وہ کیچ کر لیں، اور پھر وہ 3 کلومیٹر آپ کو چلا کے لے جائیں اور کسی بیک ورڈ ایریے میں جا کے آپ کو ہوٹلنگ دے دیں۔ جی تو بیسٹ یہ ہے کہ روڈ کے ساتھ ساتھ جتنے ہوٹلز ہیں آپ ان کے مالکان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں، اور جس طرح وہ ایک سروس پرووائڈ کرتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ یہ NIC دیں، آئیڈینٹی دیں، یہ دیں، وہ دیں، تو ڈیفینیٹلی وزٹر کی بھی جو ہے نا کچھ پریولیجز ہیں، وہ بھی جب جائیں تو اس چیز کو سیکیور کریں کہ وہ کس کے پاس ٹھہر رہے ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں، آنر کون ہے، یہ ساری معلومات آپ کلیکٹ کر لیں، تاکہ کسی قسم کی بھی پرابلم کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ مس ایپ اگر کوئی خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو کس جگہ پر ہوا اور کن لوگوں نے کیا۔ تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ ہوٹل مالکان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا کریں بجائے ایجنٹس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کرنے کی۔ پھر کوشش یہ کریں کہ کنجسٹڈ علاقے، بہت گنجان آباد جو علاقے ہیں وہاں پر پڑاؤ نہ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مری میں پراپر مال روڈ پہ رہیں، آپ آگے چلے جائیں،
अगले मकामात में जैसे कुलडन्ना आ जाता है, कुलडन्ना से बाड़ियाँ तक बहुत बड़ा इलाका है, होटलिंग है, बाड़ियाँ से लेकर फिर नथिया गली तक है, होटलिंग अवेलेबल है रोड के साथ साथ। तो वो इकॉनमी वाइज भी आपको चीपर पड़ेगी और फैसिलिटीज़ भी आपको डेफिनेटली एज़ कम्पेयर टू मरी मार रोड ज़्यादा मिलेंगी। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा स्विच कर दें अगले इलाकों। जी राजा साहब, आप कुछ मज़ीद शेयर करना चाहेंगे? जनाब, मज़ीद तो हम यही कह सकते हैं कि जो मुल्की हमारे हालात हैं, गुर्बत का दौर है, गरीब जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पिसा जा रहा है और डेली गरीब की जो ग्रोथ है, जो उसने वो कमाई का वो जरिया वो डेली की बेसिस पर वो नीचे दबा जा रहा है। तो हम आपके चैनल के तवज्जुह से 94 के हवाले से हम आला वहाँ तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि कम अज़ कम उस गरीब के बंदे के बारे में सोचें, उस गरीब शख्स के बारे में सोचें जिसके घर में खाने के लिए एक टाइम की रोटी है, दूसरे टाइम की रोटी नहीं है। फिर ऊपर से जो हमारे हुकूमत की तरफ से उनके ऊपर जो बल्टन, जो बिजली के बिल, गैस के बिल और बाकी अखराजात, स्कूल की फीसिस, ये इतने अखराजात बढ़ चुके हैं। ख़ास करके जो मेडिकल है, मौजूदा टाइम में हुकूमत तो नारे लगाती है, वो करती है, लेकिन मौजूदा टाइम में मेडिकल के लिए गरीब का जीना हराम हो चुका है। गरीब तो एक शीशी, अगर उसको बोतलों के एक बोतल सिरप की वो नहीं खरीद सकता, इतनी उसके ऊपर टैक्सेस लग चुके हैं और महंगाई हो चुकी है। जी राजा साहब, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम सेपरेट प्रोग्राम करेंगे, डिटेल से इस मसले को डिस्कस करेंगे। आज हम सैर व सियाहत के हवाले से आवाम को बता रहे थे कि मरी में माल रोड के अलावा भी बहुत से पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं और क्या क्या हिफाजती इक़दाम हैं आपको करने हैं, वो भी आपको बताया। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राजा फयाज साहब का और इमरान साहब का। तो आप इजाज़त चाहूँगा। तनवीर अहमद 94 न्यूज़।